There was a lady, एक स्त्री असली, doctors had diagnosed that she's got cancer. दोतोरान तपासली की तिका कॅन्सर जाल्लो आसा म्हणून. And she was a person who had great faith in Jesus. आणि ती असली मनीस आसा तिका वर्त भावात आसलो जेजू भितर. So when the doctors told her that she's diagnosed with cancer, तो जेने दोतोरान तिका सांगले तिका कॅन्सर जाल्लो आसा म्हणून, and the doctors also said that she would have only 20 days to live. आणि दोतोरान सांगले फक्त 20 दीस आसा तिका जिवे आसपाक. कोणे तुका सांगल्यार 20 दीस उरल्या तुज्या जिविताचे, तुका कितें जातलें? The doctors had said you have only 20 days to live. दोतोरान सांगले फक्त 20 दीस उरला म्हणून तुझे. But she had great faith in Jesus. पूण तिका वर्त भावात आसलो जेजूचेर. So when she went back home, तो जेन्ना ती परती घरा गेली, she started speaking to Jesus ती जेजू कडेन उलोवंक लागली and said, Jesus, आनी ती म्हणली, जेजू, the doctors have spoken that I have got cancer, दोतोरान म्हाका सांगलेलें आसा की म्हाका कॅन्सर जाला म्हणून. but I come to you today पूण आयज हांव तुजे सरशी येता and I receive your word, आनी हांव तुजें उतर घेता. and your word आनी says तुजें उतर म्हणटा that I am की healed. म्हाका पेकोणी मेवलेली आसा. I believe what your word हांव says. सोत मानता जे कितें तुजें उतर म्हाका सांगता. And every day she kept declaring the word of God over her life. आनी दिसपट्टी ती देवाचें उतर परगटत रावले आपल्या जिविताचेर. Every day. दिसपट्टी. Day 1, पयल्या दिसा, day 2, दुसरो दीस, day 5, पांचवो दीस, day 15, 15 दीस, day 18, 18 दीस, day 20. 20 दीस. Doctor said 20th day she would die. दोतोरान सांगलेलें 20 दिसा ती मरतली म्हणून. Day 21, 21 दीस, day 30, मागीर 30 दीस, day 365. मागीर 365 दीस, In 2 years, आनी 2 वर्सां, 5 years, 5 वर्सां, 10 years, 10 वर्सां, 20 years. 20 वर्सां. She lived 20 ती years. 20 वर्सां जियेली मागीर. Why? कित्याक? Because she learned to honor God through His word. कित्याक ती शिकली देवाक मान दिवपाक तेज्या उतरा वरवीं. When you begin to take God's word seriously, जेन्ना तूं देवाचें उतर गंभीरकायेन घेता, you will begin to see the power of God's word in your life. तूं पळयता देवाची उतराची पदवी तुमच्या जिवितान. What usually happens कितें चडशें जाता जाणा, is people come for meetings, लोक मिटिंगे घेता but they don't go back knowing or understanding the power of God's word. पूण ते परते वचून समजून घेवन कोण की देवाच्या उतरान पदवी आसा म्हणून. If you would only understand आमी तर फक्त समजत जाल्यार God's word is your prescription की देवाचें उतर तुजें प्रिस्क्रिप्शन जावन आसा, for your day-to-day healing, तुजे दिसपट्टीचे पेकोणे पासप, day-to-day blessing, दिसपट्टीचे बेसाव your पासप, day-to-day breakthrough. तुजे दिसपट्टीचे विजमिता पासप. And as you begin to follow His आनी word, जशें तुमी तेज्या उतराचो पाटलाग करता, as you begin to declare His word over your life, जशें तुमी तेजें उतर पडगटूंक लागता तुज्या जिविताचेर, you will begin to see the power of His word. तुमी पळयता पदवी तेज्या उतराची. जायते पावटी आमी जेन्ना देवाचें उतर वाचता आमी दुसऱ्या विशीं चिंतून वाचता. जेन्ना जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा दुस्मानांक बोगोस आमी चिंता पळय तेणें न्हू हेका आजून भोगसूंक ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आनी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा भोगसूंक जाय म्हण दुस्मानांक, आमी आमचे जिविताक ते पयले लागू करूंक जाय. We need to begin to apply, we need to begin to let the word of God minister to us first. आमी पयलीं देवाचें उतर आसा तें आमकां लागू करून घेवंक जाय. That's when we will begin to see the power of the word. आनी तेन्नाच आमी पळयता पदवी देवाच्या उतरान. If you have bought your Bibles, I would want to speak to you on 2 Chronicles, that's the Old Testament, chapter 7, verse 14. He says, if my तो people म्हणटा जोरी माझे लोक who are called by my name जेंका माझ्या नांवान उलो मारलेलो आसा humble ते themselves आपल्या खालती करीत and pray आनी मागणी करीत and seek my face आनी माझे मुखार सोदीत and turn from their wicked आनी ways, तिचे दुश्ट वाटेक फाट करीत, then I will hear from heaven, मागीर हांव स्वर्गासान आयकतलो, forgive their तिंची sins पातकां बक्षितलो and heal their land. आनी तिंची तिंका पेकोवणी दितलो. There are few things I want you to understand here in this scripture. म्हाका जर तुमी थोडी वस्तू समजून घेतलेली ह्या उतरान. The first thing God says, पयली वस्त देव म्हणटा, He says, if my people, तो म्हणटा जोरी माझे लोक, my people, माझे लोक. you know, how do I become God's person? कसो काय हांव देवाचो मनीस जाता? How do I become God's person? How is it or when is it that God will say my person? केन्ना काय देव आमकां म्हणटलो की हो माझो मनीस?
Now, many a times if we are brought up in a Christian family, we take it for granted that okay, I'm a Christian now. खूप फावटी जेन्ना आमी क्रिस्तांव फॅमिलीन जल्मलेले आसता आमी आयते कशें घेता हांव आतां क्रिस्तांव हांव आतां. क्रिस्तांव, माझे आवय बापूय क्रिस्तांव जालो, म्हाजो शामाय शापाय क्रिस्तांव जालो, म्हाजे शामाय 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 क्रिस्तांव, हांवूय क्रिस्तांव. पूण आमी सोजवण घेवंक जाय. वी नीड टू अंडरस्टँड आमी समजून घेवंक जाय who becomes God's person. कोण काय देवाचो मनीस जाता. When you look into John chapter 3, जोआच्या विस्वरान पळोवंक गेल तिसऱ्या विस्वरान a man named Nicodemus comes to Jesus. निकोडिमस नांवाचो दादलो जेजूचे येता. In verse 5, 5वे वळेन Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." he says, unless one is born again, तर ज्या पर्यंत कोण नवो जल्म घेयना okay, you cannot enter the kingdom of heaven. जाल्यार तूं सर्गीच्या राजवटीन भितर सरोंक शकना. You cannot enter the kingdom of heaven. That means you cannot declare that God is my God. हाचो अर्थ की तूं परगटूंक शकना की देव म्हाजो देव म्हणून. You cannot. तूं You पर- cannot declare that God, you are my God, unless and until you are born again. तूं परगटूंक शकना की देव म्हाजो देव म्हणून ज्या पर्यंत तूं नव्या जल्मान भितर सरना. What does it mean to be born again? कितें काय अर्थ नव्या जल्मान भितर सरप. I believe हांव सोत मानता being born again is beginning to have a deep spiritual encounter with God. नव्या जल्मान भितर सरप म्हटल्यार एक खोलायचो खासगी अनुभव जावप देवा सांगता. Getting to know your God personally तुजे देवाक वळखूंक लागप खासगी भाशेन. is beginning to know or being born, in the Spirit. तुज्या आत्म्यान The Holy Spirit beginning to be so alive to you. पवित्र आत्मा इतको जीव जावप तुज्या पासत. There are two normal births. There are two births that we need to experience in planet Earth. आमी पृथ्वीर आसतना दोन जल्म आमी अणभवूंक जाय. One is your normal birth. एक म्हणल्यार तुज्या कुडीचो जल्म. When you come out like a small baby, I didn't know, that's your birth. तो तुजो जल्म. But for you to become God's person, पूण तूं देवाचो मनीस जावपाक you need to have the second birth. तुजो दुसरो जल्म जावंक And what जाय. is that second birth? आनी कितें काय तो दुसरो जल्म. Is your meeting with God. Is God beginning to touch your inner man? तूं देवाक मेळप आनी देव तुज्या भितरल्या मनशाक हात Is लावप. the Holy Spirit beginning to make God real to you? पवित्र आत्मा तुका देव जीव कसो करून दिवप. And that's what, when we read 2 Chronicles chapter 7 verse 14, he says, if my people, that means it's not anybody. जेन्ना तो म्हणटा की माझे लोक म्हणल्यार कोणूय न्हय. It is only those who have been called by God, those who have had an encounter with God, those who have opened up their heart to God. ते लोक ते जावन आसा जिंचो अनुभव जाल्लो आसा देवा सांगता, जिंका देवान आपोवणें दिलेलें आसा आनी जिंचो खासगी संबंध जाल्लो आसा, अनुभव जाल्लो आसा देवा Those who have सांगता. had an experience with God, जिंचो अनुभव जाल्लो आसा देवा सांगता. if they begin to call on God, ते तर देवाक उलो मारीत जाल्यार. he says, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, he says, if my people who are called by my name तो म्हणटा जो तर माझे लोक जिंका माझ्या नांवान उलो मारलेलो आसा, humble themselves. आपल्या खालती करीत जाल्यार. म्हणल्यार जेन्ना आमी देवा मुखार येता, आमी आमचे बरे कोन्नी वरवीं येयना. You and I cannot boast in God and say, देवा हांव आतां 2 वरां मागणें केलां, आतां तुवें म्हाका बेसांव दिवंक जाय. We cannot boast about the number of hours we pray. आमी गोड करूंक शकना कितकी वरां आमी मागणें केल्या त्या विशीं. We cannot boast about the money that we give. आमी गोड करूंक शकना जे पयशे आमी दिता. We cannot boast about the poor people that we help. आमी गोड करूंक शकना जे गरीब लोकांक आमी आदार दिता. When we go to God, we need to go before God in humility. जेन्ना आमी देवा मुखार येता, आमी देवा मुखार खालतीकायेन वचोंक जाय. Not by our good works. आमच्या बरी कर्तुबा वरवीं न्हय. In fact, the Bible calls, when God speaks about the righteousness of man, he calls the righteousness of man as filthy rags. जेन्ना देव मनशाच्या नितीवनपणा विशीं उलयता, तो म्हणटा मनशाचें नितीवनपण जावन आसा बानशिऱ्या भाशेन. तर आमी जरी तो देवा मुखार वयता, आमचे नितीवनपण घेवन, आमचे बऱ्यो कन्यो करून, देव कितें म्हणटा जाणा, तूं बानशिरें घेवन कित्याक म्हाज्या मुखार आयला?
तो जेन्ना आमी देवा मुखार येता, when we want to go before God, we go before God only because of the name of Jesus. सो जेन्ना आमी देवा मुखार वयता आमी देवा मुखार वचूंक शकता फक्त जेजूच्याच नांवा वरवीं. Only through the name of Jesus we can stand before the Father in heaven. फक्त जेजूच्या नांवा वरवींच आमी बापा मुखार रावंक शकता. So he says, if you humble yourself, that means if you begin to acknowledge your weaknesses, if you begin to acknowledge that you are struggling, तर तू तो म्हणटा की तू तर खालती काय नाही जाल म्हणजे तू आपले अस्कुत काय मानून घेयत जाल्यार. because if you read verse 13, कित्याक 13वे वळ वाचूंक गेल्यार he says, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. That means when your life is a mess, तो म्हणजे जेन्ना तुजें जिवीत कोफसान आसतलें, when your life is a mess, जेन्ना तुजें जिवीत सारकी कोफसान when your आसा, life is in a problem, जेन्ना तुजें जिवीत त्रासान आसा, when you are going through a family crisis, जेन्ना तू फॅमिलीच्या आकांतांतसून when पासत you are going through जाता, a financial जेन्ना crisis, पयशाच्या आकांतांतसून पासत you जाता, don't go before God and say, God, come on, why am I in a problem? You know, normally Christians, normally people, what we do is, we'll go to God and say, God, why am I in problems? You know, I'm so good, So- I don't do bad things, I don't do wicked things. चडशे आमी क्रिस्तांव आसता ते आमी देवा मुखार वचून म्हणटा देव म्हाकाच कित्याक हे त्रास सोंसचे पडटा, हांव काय वायट करिना, हांव काय दुश्ट कर्तुबा करिना. But one thing I want to tell us, पूण एक गोष्ट हांव आमकां सांगूंक if your सोदता, life is in a confusion, तुजें जिवीत तर कोफसान if your आसा, family is in a problem, तुजी फॅमिली तर त्रासान if you're आसा, going through a financial तू crisis, पयशाच्या आकांतांतसून पासत जाता जाल्यार don't go before God with what works you have done. तू देवा सुशी वचनाका जी कर्तुबा तुवें केलास ती तू त्या Go वरवीं before न्हय, God with humility. पूण देवा मुखार वच खालती काय, Go before God with simple heart. देवा मुखार वच साद्या काळजान Acknowledge your weaknesses. तुजी अस्कुत काय मानून घे. Further, he goes on to say, humble themselves and pray. मुखार वचून तो म्हणटा की खालती करीत जाल्यार मागणें करीत So, जाल्यार, first thing, if I'm in a problem, तर हांव तो त्रासान आसा जाल्यार the first thing that God is saying is humble yourself. पयली गोष्ट देव आमकां सांगता की खालती करात. The second thing God is saying is pray. दुसरी गोष्ट देव सांगता म्हणल्यार मागणें करात. Prayer is what? मागणें कितें काय, मागणे म्हणल्यार कितें? मागणे म्हणल्यार, you know, sometimes we think prayer to be just reading a book. केन्ना केन्ना आमकां दिसता मागणें म्हटल्यार एक पुस्तक वाचप, No, but prayer is not about reading a book. पूण मागणें पुस्तक वाचपा विशीं न्हय. Prayer is about talking to God. मागणें जावन देवा कडेन उलोवप, Prayer is your love relationship with God. तुजो मोगाचो संबंद देवा कडेन. Prayer is about having a relationship with your Father. You know, when Jesus taught his disciples to pray, तुमी जाणा जेन्ना जेजून आपल्या शिश्यांक मागणें करूंक शिकयलें, कितें सांगलें तेणें? आमच्या बापा, आमच्या बापा. तर जरी तर आमी आतां जे कोणाक बापूय हा, जरी तर आमी आमच्या बापूय कडेन उलोवंक सोदता, पुस्तक घेवन आमी उलयतले जाल्यार बापूय आनी आमच्या मदेगात संबंद बरो आसचो ना. Am I right? No, if my child, I have got a son now, म्हाका पूत आसा and if my son comes to me with a book and says, Dada, आनी म्हाजो give me food today, जर तर म्हाजो पूत पुस्तक घेवन येत आनी म्हणत आयज म्हाका जेवण दी, माझे दोड्यांक घालिनासतना, माझे सांगाता बसनासतना, म्हाका वेंग मारिनासतना तो संबंद बरो आसचो ना. एम आय रायट? तो जेन्ना आमी मागणे म्हणटात न्ही, मागणे म्हणल्यार देवा कडेन एक संबंद जोडप. is having a relationship with God, is beginning to love God. देवा कडेन संबंद जोडप आनी देवाचो मोग करप. When you begin to love a person, you will begin to speak your heart to the person. जेन्ना तूं तुज्या मनशाचो मोग करूंक लागता तेन्ना तुजें काळजान आसा तें उलोवंक लागता. जरी तर तूं काळजांतल्यान कोणाकडेन ज्या मनशाचो तूं मोग करता, तूं काळजांतल्यान उलयना जाल्यार, ओके, बुकांतल्यान उलयता जाल्यार तेका मोग म्हणिना. समज म्हाजी बायल म्हाका चीट बरोवंक सोदता, हांव आतां USA कामाक आहा आनी म्हाजी बायल म्हाका एक मोगाची म्हाका चीट बरोवंक सोदता, आनी म्हाजी बायल आतां कितें म्हणटा, ओके, तुवें तुजे घोवाक बरयलें न्ही, तर तुवें घोवाक तुजें चीट बरयलें, म्हाका दी तें कॉपी करून हांव म्हाज्या घोवाक धाडटा. कशें जातलें सांग पळया? तेका मोगाची चीट म्हणटा ना. तेका मोगाची चीट बरोवपाक कितें करचें पडलें? काळजांतल्यान जें कितें तेजे भावना आसा तें तेणें बरयचें पडलें. त्याच भाशेन जेन्ना आमी देवा कडेन उलोवंक सोदता, देवा कडेन संबंद जोडूंक सोदता, जें कितें काळजान आहा न्ही, देवा कडेन उलोवंक जाय.
We need to talk our heart to God. आमी आमच्या काळजांसान देवा कडेन उलोवंक जाय. That is prayer. When you sit to God, you sit before God to pray. You don't look how others pray. You write your own prayer to God. जेन्ना तूं देवा मुखार बसता मागण्यान तूं दुसरी कितें मागणें करता ते कोण मागणें करिना पूण तूं आपले मागणें आपले भितर काळजान आसा तें उलोवंक लागता देवा कडेन. तो पयलें म्हणल्यार खालती जावप, दुसरें म्हणल्यार मागण्यान रावप, तिसरें म्हणल्यार he says seek my face. तो म्हणटा माझे मुखामळ सोदात. पवित्र पुस्तक म्हणना seek my hand. पवित्र पुस्तक अशें म्हणना की म्हाजो हात सोदात म्हणून. What's the difference between seeking the face and seeking the hand? कितें काय फरक मुखामळ सोदप आनी हात सोदपान? जेन्ना आमी कोणाचे हात पळयता म्हणल्यार कितें मेवतलें काय? जेन्ना कोण बर्थडेक विश करूंक येता, when you're a small child, आमी जाणटी जावन करून maybe you don't do it, but as a small child तुजो बर्थडे येता तेन्ना somebody wishes you happy birthday, you will see what is in the hand also. Come on, in your childhood you must have done it. What is in your hand? So when you talk about hand, you talk about giving. तो जेन्ना हाती विशीं उलयता तेन्ना तो कितें दिवपाचो आसा त्या That विशीं means उलयता. I don't seek the hand of God, means I don't seek God for what He will give me. म्हणल्यार हांव देवाचो हात सोदिना म्हटल्यार हेचो अर्थ हें जावन आसा की देव म्हाका कितें दितलो म्हणून हांव सोदिना देवा. म्हणल्यार देव म्हाका कितें दिल्यार या ना दिल्यार हांव तेरी ताका नमस्कार करता. I am a seeker of God's face, not the seeker of God's hand. हांव देवाचे मुखामळ सोदपी देवाचो हात सोदपी न्हय. What does it mean to seek the face? कितें काय अर्थ आतां देवाचे मुखामळ सोद म्हटल्यार? You know when you love somebody, जेन्ना तूं कोणाचो मोग करता you long to see the person's face. तूं आशेता त्या मनशाचें तोंड पळोवपाक. Am I right? सारकें न्हय? जोरी तर तुजो घरकार भायर कामाक गेला आनी तो आतां येता प्लेनींतलो देंवलो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आतां देंवता आनी तूं भायर रावला पळोवपाक. कितें पळोवपाक? बॅग पळोवपाक? आं केदें व्हडलें बॅग हाडला तें मुखामोड पळोवपाक. You are waiting to see his? No, when I go to Andhra Pradesh for sometimes 10 days, 15 days, जेन्ना आंध्र प्रदेशान येता केन्ना केन्ना 10 दिसांक 15 दिसांक I miss my family. हांव भुरग्याचो उगडास येता म्हाका. As I get out from if I'm coming by flight, as I get out from the airport or get out from the train station, I'm just waiting. I tell my people, none of y'all should come to meet me. Only my wife must हांव come. म्हज्या लोकांक पासून सांगता की कोणूच येवंक जायना तुमी मेवपाक. म्हाका फक्त म्हजी बायल येवंक जाय मेवपाक. Usually somebody phones and say, brother, I mean, can I come to pick you up? Or can I bring this one, that one? I said, no, don't bring anybody. Bring only my wife. केन्ना केन्ना म्हणटा हांव तेका हाडू हेका हाडू पूण हांव म्हणटा ना म्हाजी फक्त बायलेकूच हाड But म्हणून. I want to see her, only see her. तर हांव तेका पळोवंक सोदता That तेकाच पळोवंक means सोदता. I enjoy just the sight of her. म्हणल्यार म्हाका सूख भोगता तेजी तोंडूच पळोवन तेका पळोवनूच. So what God is saying is, तर देव असो म्हणटा He doesn't want you to seek His hand. तेका नाका तुवें तिचे हात सोदलेले. That means He doesn't want you, तुझो गो बरो ना मातसो देव माझ्या घराक बरो. He doesn't want that. देवा माझो भुरगो बरो ना मातसो तेका सांबाळ. He doesn't want that. He doesn't want you to be a seeker for the gifts He will give you. तेका नाका तुवें सोदपी जालो जी देणी तो तुका दिवपाचो आसा तेची. He wants you to be a seeker who loves Him. तेका जाय तूं सोदपी जालो जो तेचो मोग करता. Someone who's immersed, जो ताज्या मोगान बोल्ला आनी बुडला. Somebody who's filled and drowned in His love. जो कोण सामको बोललेलो आसा आनी बुडलेलो आसा तेच्या मोगान. So if you're in a problem, तो तूं तो त्रासान आसा if you're जाल्यार going through a crisis, तुजो राखणदान पासर जाता. don't look at what you have done and tell God, hey, come on, God, I have been so good, you have to bless me. तुवें कितें केलेलें आसा तें पळोवन म्हणून देवा पळय हांव इतको बरो आसलो ना तुवें आतां बेसांव घालूंकूच जाय. You go with simplicity before तूं God. सादेपणान वचोंक जाय देवा मुखार. Secondly, दुसरें म्हटल्यार you begin to build your prayer life. तुवें आपलें मागणेचें जिवीत वाडोवंक जाय. मागण्याचे जीवित म्हणल्यार देवा कोणे संबंध वाडोय. तिसरे म्हणल्यार देवाचे हातांसान कितें मेवतलें तें पळय नाका. देवाचे मुखामोडान रावात. देवाचे मुखामोड पळोवपाक आशात. Long for the love of God. अशें देवाचो मोग And करपाक. as you begin to love Him, आनी जशी तुमी तेचो मोग करतलीं good things will follow you. बऱ्यो वस्ती तुमचो पाटलाग Matthew करतल्यो. 6:33 says, मॅथ्यू 6:33 म्हटलेलें आसा seek ye first तूं पयलीं सोद the kingdom of God देवाची राजवटकी
and his आणि righteousness, तेजे नितीवानपण and all these things shall be added unto आणि you. मागीर ह्यो सगल्यो वस्तू तुका जोडटल्यो. You know, all these things shall be added. म्हणल्यार जे कितें तुजे गरज्यो आहा ते सगळें देव पावतलो. In Psalm 23, David says, सोमी म्हजो गवणी म्हाका कांयच. कितले पावटी हें गायन म्हणटा आमी, सोमी म्हजो गवणी. पूण आमच्या जिवितान नियाड केल्यार हें उणें आहा, तें उणें आहा, हें उणें आहा, हें उणें आहा. आनी ते उणेपणाक लागून आमी देवा सुरशी वचूंक उपकारना. देवाच्या मोगाक लागून देवाचे पांय सुरशी रावंक जाय. जेन्ना आमी ताचे मोगाक लागून ताचे पांय सुरशी रावतले तेन्ना आमच्या जिवितान कांयच उणेपण मेळचें ना. Begin to follow him for who he is. तेजो पाठलाग करूंक लागा तो कोण तो त्या पासत. So I humble myself, तुला म्हाका खालती कोत्ता, I pray, हांव मागणी कोत्ता, I seek him. हांव तेका सोदता. Not gifts, देणी न्हय, not blessings. बेसा न्हय, I seek him. हांव तेका सोदता. Then he says, मागीर तो म्हणटा मुखार, if my people who are called by my name humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways. माझे लोक जिंका हांवें म्हाजें नांव उलो मारलेलो आसा ते तर आपल्या खालती करीत, ते तर मागणी करीत आनी आपले दुश्ट वाटेक फाट करीत जाल्यार. That means you don't only pray, म्हणल्यार ते फक्त मागणेच करपाचें you don't न्हय, only seek God, फक्त देवाक सोदपाचोच न्हय, you also need to learn to turn your back to the wickedness of the world. ते शिकोवंक जाय संवसार दुश्टपणाचो तेका फाट करपाक. Sometimes, we don't do wicked things, केन्ना केन्ना आमी दुश्ट वस्ती करिना, but we don't mind being entertained by wicked things. पूण आमकां परवा ना की आमी मजा घेता, आमी पळयता त्यो वस्ती. You see, what you see जे कितें तूं पळयता is what you feed yourself. तेच तूं घालता आपल्या काळजांत. Let me say that again. परतो म्हणूंक सोदता What हांव. you see जे कितें तूं पळयता is what you feed yourself. तेच तूं घालता तुज्या काळजांत. And if you feed yourself the things of the world, आनी संवसारी वस्ती तर घाली तूं आपल्या the भितर, things of the world is only going to come out. संवसारी वस्तीच भायर सोदतल्यो. Many people ask me, brother, why, or how to hear God's voice? खुबशे लोक म्हाका विचारता, ब्रदर कशें काय आयकुपाचो देवाचो ताळो. I tell them, first thing I tell them, हांव तांकां पयली वस्त सांगता, stop feeding yourself ताचें बंद कर and feed your spirit with the things of God. आनी तुज्या आत्म्यान घाल देवाचें उतर. The more you feed yourself with the things of God, the more you will grow in God. जितके वस्ती देवाच्यो वस्ती तूं घालता तुज्या भितर, तितको तूं वाटल देवा भितर. So it is not only about living a wicked life, तर फक्त दुश्ट जिवीत जियेपा विशीं न्हय तें. it's also about not entertaining wickedness. तूं तितून मजा घेवपाचें ना, पळोवपाचें ना, सांगातूय दवरपाचो नाय. जायते फावटी कितें जाता, we don't speak wicked things. फावटी आमी उलयना वायट दुश्ट पण वस्ती. आमचे इश्ट मदें घाली केन्ना केन्ना होबऱ्यो भायर सोदता. गांवच्यो होबऱ्यो, ते बायलेच्यो होबऱ्यो, ह्या दादल्याच्यो होबऱ्यो. Sometimes among men, we have changed, but our friends have not changed. आमी बदललेच पूण आमचे इश्ट बदलोंक ना. So their language is गांवचे bas. Worldly language. जी भास आसा ती संवसारी भास. And we are sitting there and we are shaking our heads. आनी आमी थंय बसून आमची तकली हालयता. And then we expect God to bless us. आनी मागीर आमी अशें देव आमचे बेसाव How घालतलो can म्हणून. God bless us? कसो काय देव बेसाव We need to घालतलो. make a stand. आमी उबी रावंक जाय. If you cannot stop them, you need to move away from them. तूं तर तिंका थांबोवंक शकना जाल्यार तुवें थंयसून पयस वचोंक जाय. And when you make a stand for आनी God, जेन्ना तुमी देवा पासून उबी रावतली, God will honor you. देव तुमकां मान दितलो. God will honor you. देव तुमकां मान दितलो. He will honor तो you. मान दितलोच. So he says, humble yourself, तो म्हणटा खालती कर तुमकां, pray, मागणी करात, seek my face, म्हाज्या मुखामोळ सोदात and turn from wickedness. आनी दुश्टपणाक फाट करात. Okay. Then he says, see the next thing. मागीर तो म्हणटा पळय फुडली गोष्ट, Then I will hear from heaven. मागीर हांव स्वर्गारच्यान आयकतलो. तर देव कित्याक स्वर्गारसान आयकचो ना? जरी तर आमी खालते काळजान ताजे मुखार येना, जरी तर आमी ताजे सांगाता संबंद जोडिना, मागणें करिना, जरी तर आमी ताजे मुखामोड सोदपाक धांवना, जरी तर आमी पोजडपण जिवीत, ह्या पोजडपणाचे रस्ते आमी सोडिना, that's when God will not hear you. तेन्नाच देव आयकुची ना.
But if you follow his ways, पूण तेजे वाटेचो पाठलाग he करीत says, जाल्यार then I will hear from तो heaven, म्हणटा मागीर हांव स्वर्गासान आयकतलो, forgive their तेंची sins, पातकां बक्षितलो, and then further he says, heal their आनी land. मागीर म्हणटलो हांव तेंचे जमनीक पेकोवणी दितलो. No, healing of the land तुम्ही जर जमनीक पेकोवणी दिवप म्हटल्यार means हाचो अर्थ you are going to be blessed. म्हणजे तुमचेर बेसांव येतले. You see, when you look at Adam, जेन्ना आमी आदाक पळयता, जेन्ना आदाम पातकान पडलेलो, देवान कितें केलें? देवान आदामाक शिराप दिवंक ना, जमणेक शिराप दिलो. आनी आयज लेगीत आमी मनशांक पडोवंक गेल्यार कितले कश्टांनी आनी त्रासान ते पासार जाता. पयशे ना म्हणटकूच फामिलीन त्रास येयले, बायल आनी घोवामोदेगार त्रास येवप म्हणल्यार टेन्शन येवप म्हणल्यार दुयेंस येवप. इट्स अ सायकल. So when God says, I will heal your land, that means He's healing your cycle. तो जेन्ना देव म्हणटा की हांव तुजी जमनीक पेकोवणी दितलो, मागीर ती सायकल आसा ती घुंवप आसा ते एका पेकोवणी He's दितलो. healing your sickness. तो तुजे दुयेंसाक पेकोवणी He's दितलो, healing your poverty. तुजे गरीबकायेक पेकोवणी He's दितलो, healing you of your family problems. तुजे फॅमिलीच्या त्रासांसान तुका He's पेकोवणी healing you दितलो, of your marriage problems. तुजे काजळीच्या त्रासांसान पेकोवणी दितलो, When He heals your land. जेन्ना तो तुजी जमनीक पेकोवणी दितलो. So if you want God to bring healing to your family, तो तुमकां तो जाय देवान पेकोवणी आयले तुमच्या if you फॅमिलीन, want God to bring healing to your finances, तुमकां तो जाय देवान पेकोवणी आयले तुमच्या if पयशांच्या you want बाबतींत, God to bring healing to your relationships, तुमकां तो जाय देवान पेकोवणी आयले तुमच्या संबंधांनी, you need to understand. तुम्ही समजून घेवंक जाय. Let's go before God with humility. आम देवा मुखार या खालतिकाय, Let's go before God to build a relationship with आम God. देवा मुखार या देवाकड संबंध Let's जोडटात. go before God not to seek what gifts He'll give me, but to love Him for who He is. आम त्या चडशी या तो कितें देणी दितलो त्या पासत न्हय, पूण तो तेजो मोग करपाक तो कोण तो त्या Let's पासत. turn away from wickedness, आम ते दुष्टपणाक फाट करूंक शिकया, and God will begin to heal the आनी land. मागीर देव पेकोवणी दितलो He will जमनीक. begin to heal your family. तो तुजे फॅमिलीक पेकोवणी He will दितलो, begin to heal your finances. तो तुजे पयशाच्या बाबतीन He पेकोवणी will begin दितलो, to heal your relationships. तो तुजे संबंधांक पेकोवणी He will दितलो, begin to heal your health. तो तुजे भलायकेक पेकोवणी दितलो, He will begin to develop you all around. तो सगळे बाबतीन तुका वाडयतलो. The problem is, त्रास म्हटल्यार we are turning to God for the things He gives us. आमी देवाक फुडो करता ज्यो वस्ती तो आमकां दिता त्या If पासत, we would only turn to God for who God आमी is, तो देवाक फुडो करी तो कोण तो त्या पासत we would जाल्यार begin to see the favor of God. आमी देवाचो फावोर पळोवंक लागतो न्ही. If you want God to bring a breakthrough in your family, तुमकां तो जर देवान विजमीत आयले तुमच्या फॅमिलीन, if you want God to bring a breakthrough in your marriage, तुमकां तो जर देवान विजमीत आयले तुमच्या काजरान, if you want God to bring a breakthrough in your तुमकां finances, तो जर देवान विजमीत केलें तुमच्या पयशांनी, it's simple. सोपें तें, Simple. सादें तें, Simple. सोपें सारकें. You don't have to work hard. तुवें सारकें कश्टान काम करपाची गरज ना. जायते पावटी थोडे जाण कितें म्हणटले, तुजे त्रास येयला न्हू, 10 दीस उपास दवर आनी पळय मागीर सुटका मेवतली. उपासा वरवीं तुका सुटका मेवताले, जेजू बेश्टोच खुर्साचेर मेलो तर. जायते पावटी थोडे जाण म्हणटले, तुका सुटका जाय न्हू, 10 आयतार यो, 5 आयतार कर, मागीर तुका सुटका मेवतली. थोडे जाण म्हाका येवन मेवलेले, ब्रदर उमक्या जाग्यार गेलो, तेणें सांगलें 7 शुक्रार कर आनी सुटका मेवतली. 7 शुक्रार येवन गेले, आतां 10वो चलता, अजून कांय जावंक. 7 शुक्रार केल्यारूच आमकां पेकोवणी मेवता जाल्यार जेजू बेश्टोच फुरसाचेर मेलो. Whatever I do it because I love God. जे कितें हांव करता तें देवाचो मोग करता And म्हणून, because of the love that I have for God, आनी जो मोग म्हाजो आसा देवा पासत, God begins to bless me. देव म्हाजे बेसांव घालता त्या खातीर. It's easy, simple, सारकें सोपें तें, simple. सोपें, It's in your तें hands. तुज्या हातीन आसा. As you begin जशी तुमी गोमेस to करतली, humble yourself, तुमी बागोवपाक, don't go with pride, don't go with your works, don't go with the hours you've prayed, don't go with the alms you give, with the tithes you give, don't go with what you do. तू तुजी कर्तुबा घेवन वचना, कितें करता तें घेवन वचना, कितले उपास केलेले आसा आनी कितले गरिबांक आदार दिलेलो आसा तें घेवन वचनाका, Go with a humble heart. पूण खालत्या काळजान वच. Build your relationship with तू God, संबंध वाडय देवा सांगाता, and you will see the favor of God. आनी तुमी देवाचो फावोर पळयतली न्ही. You will see God's glory in your life. तू पळयता देवाची महिमा तुमच्या In your जिवितांत, family. तुमच्या फॅमिलीन. He will bring a breakthrough. विस्मीत हाडटलोच तो. They are
In fact, there are testimonies I have heard. थोडी गोंयची हांवें आयकलेली आसा Marriages that were about to break. काजराची मोडपाची आसलेली सारकी The husband was with another woman, घोव आसलेलो दुसरे बायले सांगता planning marriage with another woman. तेजी सांगता काजर करूंक सोदी And this woman, she began to seek the wife, the first wife, began to seek God. आनी जी पयली बायल आसली ती देवाक सोदूंक लागली And as she began to seek आनी God, जशी ती देवाक सोदूंक लागली something happened. कितें पुणी जालें And the husband was drawn back to her. आनी घोवाक परतो हाडलो देवान तेची पयली बायले You see, सोडची only God can restore a broken marriage. फक्त देवच जोडूंक शकता मोडलेले If your काजार marriage is broken, तुझे काजार तर मोडलेले आसा God can restore it. ते देवाकडे जाता बरेकपण हाडपाक Begin to seek God. पूण पयलीं तुवें देवाक सोदूंक If जाय you're going through problems with your children, तू तर भुरग्या सांगता तर संसान पासर जाता maybe you're tired running after meeting, asking God to change your child. जर तू तोकलेले एके मिटिंगेन दुसरे मिटिंगेक वचून देवाकडे मागून करून की बदल म्हणव तुझ्या Well, I भुरग्याक want to tell you, it's time to change your prayer. पूण हांव तुमकां सांगता आतां वेळ येयलो तुजे मागणे बदलपाक Instead of praying for your child to change, तुजे भुरगे बदलपाक मागपाक तू begin to pray, God, let me fall more in love with you. मागणी करूंक लाग की देवा हांव तुजे चड आनी चड मोगान पडो न्ही As you begin to grow in love with God, जशी तुमी देवाच्या मोगान पडोंक लागता न्ही God will begin to transform your child. देव तुज्या भुरग्याक बदलूंक लागता Many a times we come for prayer asking God, give me a job, खूब फावटी आमी देवा सुशी येता मागणी करून देव म्हाका काम दी give me a job. म्हाका काम दी God, give me finances, clear my debt. देव म्हजी रिणां आसा ती ना कर But it's time to change the prayer. पूण वेळ येयलो आसा तुजे मागणे It's बदलपाक time to say, God, teach me to love you more. वेळ येयलो आसा आमी देवाक सांगपाक देवा म्हाका शिकय तुजो चड मोग करपाक As you begin to love God more, जशी तुमी देवाचो चड मोग करूंक लागता He न्ही will begin to restore your family. तो तुजे फॅमिलीन बरेपण He'll हाडटलो begin to restore your तो तुजे finances. पयशाच्या बाबतीन बरेपण He will give हाडटलो you the best job, तो सारकी बरी काम दितलो तुका not just a job. एक काम होयचें न्हय He will give you the best तो job. सारकें उत्तम काम दितलो What is the best for you? जे कितें बरें तुजे पासत He will keep it for you. ते दोतोल तो तुज्याच पासत So He says, तो म्हणटा if my people, जरी माझे लोक you see, we don't just become my people. आमी बेश्टी तेजी लोक जायना We don't just become God's people. आमी बेश्टी अशी देवाची लोक जायना It's when we begin to say, God, I confess you as my Lord. पूण जेन्ना आमी म्हणटा देवा हांव तुका पासयता म्हाजो सोमी म्हणून It's when we begin to acknowledge our wickedness and say, God, I'm sorry, जेन्ना आमी दुश्टपण मानून घेता आमच्या आनी बोक्सोनी मागूंक लागता देवा कडेन and begin to change our आनी ways जेन्ना आमी आमची वाट बदलूंक and लागता have a deep encounter with the Holy Spirit. खोलायचो अनुभव जाता आमचो पवित्र आत्म्या सांगता That's when God begins to take you into His family. तेन्नाच देव आपले फॅमिलीन घेता तुका And not only that, आनी तेच न्हय He takes you to bless you, तो आतां तुका बेसांव to घालपाक prosper you, तुका फळादीक करपाक to build you. तुका वाडोवपाक If you're going through a marriage problem, तुमी तर काजराच्या आकांतांसून पासर जाता if you're going through a family problem, फॅमिलीच्या त्रासांसून पासर जाता if you're जाल्यार going through financial problem, तुमी तर पयशाच्या त्रासांसून पासर जाता if you're going through a job problem, तुमी तर कामाच्या त्रासांसून पासर I जाता want you to lift your hands wherever you are. म्हाका जाय तुमी आपले हात उबारलेले हुंय आसूं तुमी Close your eyes. तुजे दोळे तापात Tell God right now, सांगा त्या की आसव्याक God, त्या it's me. हांव तो Here I am. आता आसा हांव I come before you हांव तुज्या मुखार येता with all my weaknesses, सगले म्हजे अस्कुतकाय घेवन with all my struggles, सगले म्हजे कश्ट with घेवन all my pain. सगले म्हजे दुख घेवन God, देवा I'm sorry म्हाका बोगूस for all the wrongs I have done. सगली जे वायट हांवें केलेले आसा त्या Forgive पासून me. बोगूस म्हाका द्या Wash me म्हाका धुवन in the काड blood of Jesus. जेजूच्या रोगतान I confess, हांव मानून घेता Jesus, जेजू you are the Lord of my life. तू जावन आसा सोमी म्हज्या You are the जिविताचो Lord of my family. तू जावन आसा सोमी म्हाज्या You फॅमिलीचो are the Lord of everything I do. तू जावन आसा सोमी जे कितें हांव करता तेचो Come into my heart. यो म्हाज्या काळजान Lead me. चलय म्हाका Teach me your ways, शिकय म्हाका तुजी वाट that I would follow you. की हांव तुजो पाटलाग करपाक Jesus, जेजू I pray, हांव मागणी करता help me आतां ती to म्हाका love you तुजो मोग करपाक above everything else, सगले वस्तीच्याकून above everyone else, सगलेच्याकून that I would honor you, की हांव तुका मान that I दिवपाक would glorify your name. की हांव तुजें नांव मोहन Jesus. करपाक जेजू Touch me हात लाय म्हाका and bless आनी me. बेसांव घाल In मातशें Jesus' name, जेजूच्याच नांवान amen. आमेन